Salad, salad. Ini berapa orang? Aduh, marvelous, darling. Ini single. Oh, ini po ano? Couple. So this is a chalet lah. Oh, sini 4-5 orang. Boleh. Orang sini 10 sini. Oh, ya. Oh, bah, pakai toto lagi dia. Oh, nice. Pakai toto. Yes. Family. Kalau tidur di luar ini ada Ada extra bed. Tempat mana?